Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Makabuhing adlaw sa tanan, mga amigo, gusto na ang buhay-buhay nato diha. Okay pa ba? Okay, kay nian na ang ato ang programang uno sa pagtulunan og impormasyong panglawas kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini si Ate Ging, inyong makauban para sa EXL Makabuhay Health Trivia. By the way, mga friends, sa mga gusto buhay at magulay ang life, ayaw kalimot tumar og Makabuhay Plus Dietary Supplement EXL aron nga kini makahatag og alibyo sa tuang mga gibati dinha. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement usa ka tinuod nga herbal capsule, mirakulosong herbal capsule nga makatabang sa atuang kalawasan aron kanunay hipsog o mubatok sa mga klase-klaseng sakit o balatian. Well, dinhita sa tuang paghahisgutan karong adlaw ang bahin sa eucalyptus. Ilado kini tungod sa iyang kahumot, di ba? Sa ganing nagatubo sa mga mabugnaw nga dapit. Nailahan ang eucalyptus tungod sa makuhang oil ni gikan niini nga ginahimo diha sa pagawaw ang industrial oil, mga pahumot o galakip na tambal. So, ang mga sustansya o kemikal nga mamahimong makuha nato niining eucalyptus mao kining gikan sa iyahang punuan, makuhaan og volatile oil nga kining sineol ug acetic acid ug uban pa. Ang mga oil usab nga nakuha gikan sa maong tanom dunay pipila ka klase sama sa eucalyptol ug sineol nga ginagamit sa pagpanambal. Ang terpenes nga ginagamit diha sa industriya ug pipila pa ka mga oil nga mamahimong makapahumot. Makuhaan usab kini og taxepholene ug eryodictyol ang mga dahon, sanga ug panit sa eucalyptus. Ang pipila ka bahin usab sa maong tanom nga eucalyptus ginagamit kini sa pagpanambal. Ang iyang dahon sagad ginapauga o ginapabukalan aron nga mainom nga murag siya ang tubig niini. Mamahimo usab nga pagadukdukon og ipanghampol sa pipila ka mga kondisyon sa kalawasan. Ang iyang oil nga makuha gikan sa eucalyptus o sa pipila ka parte niini mamahimong ihalo diha sa tubig ug imnon o di ba kaha ipahid sa panit ug ipanghilot. O mo nang ginagamit din ha. So, kini makahatag og alibyo sa pipila ka mga kondisyon og sakit sa atong kalawasan. Sama sa samad, ang kining hubak, ubo, ang whooping cough o pertussis, ang kalentura, malaria, diarrhea, diabetes, sinusitis ug lakip na nga makaalibyo sa atuang body odor. Unsa may atong buhaton gamit ang eucalyptus sa maong body condition or body odor nato. Ato ka ng sayron sa tuang pagbalik. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Pastor Harry Eba, Nabunturan, Davao de Oro. May 31, nag-choke na mo ko, di mo ko kaginawa. So I was rushed to the hospital. It found out that it was a myocardial infarction. Grabe na akong pagpayat. Nalay milagro na hitabo sa ako, Pastor. Makabuhay product. Nagpalit ko duha ka box. I took it every day. Na-changes akong breathing. Nagpa-to the echo ko otro. Nag-normal man to akong to the echo. Magpa-stress test na ako. Natingala ko, normal tanan. Then I realized because of the Makabuhay capsule. Then among ko'y gouty arthritis, including my arthritis was cured. Gitagaan og gahom sa Ginoo ang Makabuhay capsule. Nakatabang gyud tong Makabuhay capsule. Makabuhay! Bueno, balik ta dinhi sa ato ang panag-uban sa atong programang hatod kaninyo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ang dietary supplement nga giilang anti-inflammatory, natural pain reliever, cancer healer, ug anti-tuberculosis ug antibiotic. Natural ka na nga gihimo
para sa kaayuhan sa atuang mga gibati sa kalawasan. So, EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Parte na sa life sa uban natong friends din ha. So, dinhita padayon sa itong panaghisgot, body odor. So, ang eucalyptus makatabang ni ini. Unsa man kining body odor? Ano man nga no na may higayon nga manimaho ang atuang kalawasan. So, lisod ang maingnan ka og namang kay kuan, uy baho man ka, di ba? Oh, maulaw ka. So, kini seryosong epekto sa atuang panlawas. Kini mamahimong makaapekto sa kumpiyansa sa imuhang kaugalingod, mamahimong relasyon sa ubang tao. Ang di gyud makuan nga kabaho sa imuhang lawas o body odor usa sa kinahanglang kondisyon nga mamahimong masinatian ni bisan kinsa. Ilabi na kung kulang sa pag-amuma sa imuhang kaugalingon o kanang hygiene mo ba? Di ni mo atimanon mo nang manimaho ka. Sagad, nag-ugat kini sa imuhang singot, partikular na diya sa mga kili-kili, mga luku-lukuan, o uban pa nga, di malimpyuhan, mamahimo ka ng punduhan o bakterya nga maoy nakaingon sa baho nga naa sa imuhang lawas. So, ang angay natong pagabuhaton aron nga maalibyuhan kini, syempre, limpyo-limpyo, ligo-ligo, o sa kanunay, o kung maligo po, lugod-lugod, aron nga mga kuha ng mga libag diha, o mga kanang buling-buling. O lakip na, nalabahan pug maayo ang imuhang mga sapot, di kay igo lang bason, ikuan, kusuksuon, tapos wa na. O sabon ipod, o taro nga, o banlaw, dayon painiti para mamatay ang bakterya. Gamit og deodorant. Nga, aron nga malikayan po ng kabaho sa imuhang panit. Gamit og antiperspirant para sa imuhang singot. Likayi ang mga pagkaong kanang grabe kanang isog kaayo og lasa sama sa mga kining lamas o isa na siya kanang ahos o sibuyas o sa mga hinungdan nga magka-amoy pud ka sa katawan nimo diha. O makatabang diha sa imuhang problema sa kabaho sa imuhang lawas, makatabang ang pagbutang o gidukduk nga dahon sa eucalyptus diha sa imuhang lawas. Partikular na diha sa imong kilikili aron nga mawagtang na ang di maayong kahumot, di maayong humot sa imuhang lawas. So kana ang matabang sa eucalyptus nga diin dali ra nimong makuha, di pa ka problema labi na kung wa kay budget. Syempre, uga dili lamang ka ng atong alagaan kundi pati na usab ang ato ang kinatibuk ang kahingsog sa panlawas. Dapat dunay proteksyon sa kanunay ug adlaw-adlaw dapat atong tumaron ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. 2 ka kapsula kada adlaw atong imnon para makabaton kita og kahingsog sa panlawas, abtik pa kita og layo sa sakit. Para sa mga dugang impormasyon o pangutana bahin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mamahimong tawagan ang numerong 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. O una kita magbulag-bulag, usa na usab kabulawanong pulong atong hinumduman kinutog gikan sa sulat ni Pablo nga apostol ngadto sa taga-Efeso Kapitulo 6, versikulo 1. Mga anak, tumana ang inyong mga ginikanan diha sa Ginoo, kay kini matarong. Dili kompleto nga atuang adlaw o kinabuhi kung wala ang Diyos sa atuang kasing-kasing. Well, kininausap si Ate Ging, moingon kaninyo daghang salamat sa inyong kanunay nga pagsunod sa atong programa nga maghatod kaninyo og dugang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434 sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Radyo Natin. Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am? Jeneline Prosperida, Dennis Sir.